Actual diagram ani nga solar setup nga pwede na ma-function sa imong suga, ceiling fan, electric fan, small nga TV, nga flat screen. Ihatag nako ang actual nga diagram paminawa aron ikaw na ang mo set up sa imong kagalingong balay or sa bukid or sa payag. Mao ni ang ato ang diagram. Paminawa og maayo aron makat-on jud ka og ikaw na mo set up sa imong small solar setup nga 12 volts off grid sa imong balay. So karon palit kag solar panel nga 600 watts. Pwede 550, pwede pod 500. So karon ang positive og negative or plus og minus ayaw kalipat. Dagan ngadto mo palit pog ka sa imong circuit breaker nga pagyon nimo ang imong wire ba didto sa imong circuit breaker nga 25 ampere DC nga circuit breaker. Ayaw kalipat sa plus og minus or positive og negative. Pag-agi sa circuit breaker nga 25 ampere padong na sa imong ilijoy nga 600 watts step down. 600 watts, positive negative pod sa input ibutang, ayaw sa output. Gikan sa imong solar panel, aging circuit breaker sa input sa ilijoy nga imuhang solar charge controller. Positive ug negative gihapon, ayaw kalipat. Dayon, ang out sa imong ilijoy nga 600 watts pod, positive negative, ayaw kalipat, muagi gihapon siya pod og circuit breaker usa maabot sa imuhang battery. Positive negative, ayaw kalipat og DC 63 ampere ang palita. Maoy ibutang. Dayon ayaw pag ibutang nga easy circuit breaker kung diri pang dapita. So pag abot si mong battery ayaw pod kalipat sa plus ug minus. Sayon ra kay na plus ug minus ra gyapon. 100 AH pwede. Pwede live VO4, pwede pod gel type depende sa imong budget, sa imong makaya. So karon padung dito sa imong inverter nga 1 kilowatt pure sine wave, usa ta maabot dito moagi ta og circuit breaker nga DC lang gihapon 100 ampere. Pwede DC MCB og makakita mo sa online or pwede DC MCCB. Ayaw kalipat gihapon sa positive ug negative. Ug walay indicator sa positive ug negative, basta nagtungod positive diri or negative diri, negative pud diri. So karon ang dakong pangutana, sir, nganong naa man ay relay o LVD unsa pa may pulos ana nganong butang-butangan na man nimo nga mo function ra man ang inverter. Ang dakong gamit aning LVD o split charge relay siyay mag-control sa kini ang imuhang battery. Kay para si battery dili magsigig ka empty, dili magsigig ka drain. Aron masunod na to ang DOD kung unsa nga klase sa battery ang imuhang gipalit. For example, lead acid. Og lead acid siya, naray 50%, so isetting nimo sa LVD. Unsa man ang LVD, sir? Ang LVD mapalit nimo ni sa online, mo ni gitawag nilag low voltage disconnect. Ako ibutang sa comment section aron dili na mo maglibog. LVD na po na setting dire. Depende sa klase sa mong battery, isetting mo dire. Ayaw kalipat siyang input dire positive ug negative, diri ka makuha pod sa may breaker mo 100 ampere sa para na input dire. Sa imong split charge relay, ang out sa imong LVD padong dito sa tungaan ng split charge relay nimo. Dayon, ang imong negative timan ug mayo gikan sa imong 100 ampere nga breaker padong lahos didto sa imong negative sa imong pure sine wave inverter 1 kilowatt. Dayon, ang positive nga usa ka wire mao ni pagion nimo sa imong split charge relay. Dayon, ang usa ka tumoy diri sa imong positive sa split charge relay lahos didto sa imong inverter. Kay ang purpose ni relay siyay mag-off on sa imong inverter. In case mahit niya ang imong setting, depende sa imong inverter sa imong battery nga gigamit. Kung imong setting diri mauna ang voltahe ng imong setting, ma-sense ni LVD nga mauna ni baba na ang voltahe, iyang suguon si relay nga pawnga na. I-cut off na ang kanang wire nga niagi niya. So wala na makalapos dito, pawng si inverter. So pag pawng ni inverter, wala na makalapos diri. So bot ipasabot, ma-off na og maprotektahan si battery nga dili magsigig ka empty. So karon gikan sa imuhang 1 kilowatt inverter, easy na ang voltahe 220 volts. Pwede na kang mokirig ana, ayaw nagkumpiyansa. So karon pagion gyapon nimo og breaker nga 6 ampere. Timan og maayo easy na nga breaker. Easy alternating current breaker na ang imuhang gamiton. Mao na nay padong sa imuhang mga appliances. Ceiling fan, pwede clip fan, electric fan, flat screen TV, ayaw lang po kay itong dagko nag watts basin dili kayahon sa imuhang inverter. So 1 kilowatt man na, sir, pero
kanang hindi makaya. So 1 kilowatt lagi ni pero dili man ni toroidal. So para magdugay ang imong inverter, ayaw lang kayo padada og mga bugat nga load. So pwede charging og mga suga. Dako na kining gamit sa imong bukid or sa imong balay kung kabalo ka mo sit up ni nga ikaw ra. So ang pangutana sir, nganong dili man pwede sa mga dagko nga load? Amo lagi na ato anong protektahan kay aron magdugay imong inverter. Sama sa mga washing machine, TV nga dagko kayo o ref, ayaw na ipadala. Kana lang mga gagmay nga load para dili madali og kaguba sa inverter. Unta na sabtan og naay nakatuan ang gamay.